Mayong buntag kanatong tanan, mga intensyon itong santos nga misa. Alang sa kalag ni Agatona si Balios o Valeria Chugangko, nagpamisa Bibi John Chugangko. Alang sa kapahulayang dayon nila ni Abulia Saavedra, Abdias Villamor, presentasyon Leonardo Enrique Vicente Domingo, Julian Felipe Enriquita Lourdes Salud, Rosario Remedios Rodrigo Bujas, Fausto Eutiquia, Jesse Berta Margarito Restituta, Rufino Silidunia Pilahio, tanang kalag sa purgatorio kato silang mga nangamatay tungod sa COVID. For the successful operation and fast recovery of Linda King ug ni Ramel Quijada Ator. Alang sa kalag ni Jairus John Alejandria, nagpamisa Daisy Ponce and family. Alang sa kalag ni Guillermo Tormes Sr., nagpamisa Wilma Tormes. Sa kalag ni Eugilda Serenio, Eduardo Rauto, nagpamisa Rauto family. Sa mga kalag nila ni Rodrigo Ator, Desiderio Ator, Juan Damaso Margarita, Saturnino Gaudiosa, Julio Pedra o kalag nga tanan. Misa pasalamat Santa Cruz, Santo Niño, Santa Filomena, Virgen Sarigla, Señora del Pilar, San Vicente, o Tanang Santos o Santas nga tanan. Nagpasalamat Jonasel Montenegro o pamilya, Jojo and Junior Antolina o pamilya. Sa kalag ni Alejandro Guavis Sr., nagpamisa Eric Guavis. Alang sa kalag ni Alejandro Palavia Ernesto Sr., Procloso, Rosario, Siling, Pablo, Constancio, Pedro, Maria, Inocencio, Fructuosa, Apolonia, Cosme, Visita, Esteban, o Kalangatanan, nagpahinungod, Francisca Guaves. Alang ni Paul Payusan, nagpamisa, Filomena Payusan. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa mayong panglawas, nagpamisa, Glenn Ligaya Bakaling. Pasalamat sa magrasya nga nadawat kang San Isidro Labrador, naghalad Sherwin and Giselle Zapanta and family. Pasalamat sa San Isidro Labrador, halad gikan sa Anapog Santo Niño Chapel. Pamisa lang sa kalag ni Raimundo Toricampo, halad ni Giselle Zapanta. Sa kalag ni Ronald Opol, nagpamisa Wilma Tormes. Sa kalag ni Luciano Sr., Luciano Jr. Estrella Sanupaw, nagpamisa Genevieve Sanupaw. Pasalamat ug alang sa kalag nila ni Armando Dolores Pia, Jose Jovita, Leon Anastasia Vita, nagpamisa Lisigis family. Alang ni Arlinda Tormes, nagpamisa Wilma Tormes. Pasalamat sa maabot ng adlaw na tawhan karong May 15, sa 62 na ako katuig, nagpamisa Aurora Donaire Antiola. Sa kalag ni Belarmino Suico, nagpamisa Wilma Tormes. Alang sa kalag ni Faustina Emilda Guadalupe Generoso Felipe Conrado Maria, nagpamisa Flor Boy Fabugais. Sa kalag ni Estepania Ritardo, nagpamisa Pilar and Ramifil Anwing. Pasalamat San Isidro Labrador, nagpamisa Redilio and Nelson family. Pasalamat sa ika-23 na adlaw na tawhan ni Nicole Katrina, nagpamisa Maricar Bais. Pasalamat ug alang nila ni Romeo Francisco Anastasio Apolonia Maria Roman Susimo, kalang nga tanan sa purgatorio, nagpamisa Rosalinda Solatorio. Pasalamat sa Antonio Di Padua, San Isidro Labrador, San Vicente, Dios Espiritu Santo, nagpamisa Rosalinda Solatorio. Pasalamat gikan sa Sibukawan, Aper Bahay, o alang ni Valentin Isumago, nagpamisa Lalunas family. Misa sa kalag ni Valentin Alejandro Restituta, Gleseria Carlito Aurelio Juana Dioscura Lupe, kalagatanan, wala may naghandong kanila, nagpamisa Ver Anzini Avila and family. Misa sa mga kalag nila ni Teodoro Rodinas,
Paulina, Magdalena, Trinidad, Macaria, Undok, Sarapio, Honorato, Silvestre, Hieronimo, Sosimo, Gervasio, Arcenia, Cipriana, Rosita, Sabina, Raimundo, Rodinas, Senior, Perfecto, o mga kalag nga tanan sa purgatorio, nagpamisa, Arcel, Rodinas, Victoria, family. Alang sa kapistahan ni San Isidro Labrador, tubod si Bunga, patron sa mga Rodinas clan, ang mga nagpamisa, mauni sila. Edwin Rodinas, Sunsuna sa Canada, Lim Rodinas, Canada gihapon, Angie Rodinas, Newport, Canada, Nerissa Rodinas, Malaysia, Marilyn Rodinas de Jesus, USA, Bing Rodinas, Pladol, Jerusalem, Israel, Lisa Rodinas, Cabardo, New Zealand, Remily Rodinas, Dublin, o sa mga Rodinas, tanan na dinhi sa Sibunga, sa Tubod, Manatan, Magkagong, Kansante, Bahay, Lindugon, Poblasyon Sibunga, ug Lapu-Lapu City. Halad, pasalamat ang San Isidro Labrador offered by Dilatore family. Pamisa lang sa kalag nila ni Gaudencio, ni Rosa, Antonina, Vic, Ani, Tosoy, Petronila, Ramon, Eli, Berto, Paila, Venusto, Senior, Aurora, Silvestre, Flaviana, Santiago, Balbina, Quintin, ug tanang kalag sa purgatorio ilabina ang nakikalimutan, naghala, Jonida, and John Bautista sa family. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa Santissima Trinidad, Mahal nga Birhen, Inas kanunay panabang, Santo Niño, Holy Face, Divine Mercy, San Jose, ug sa tanang mga santos ug santas nagpamisa, Marty Jr. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa Inhas kanunay panabang, Santissima Trinidad, Santo Niño, Holy Face, ug sa tanang mga santos nagpasalamat, Concordio Jr. ni Rosa. Pamisa sa mga kalag ni Gaudencio, Antonina, Ramon, Petronila, Roberto, Ilisteria, Agustina, Manuel, Emilia, Pablo, Eugenia, Auring, Venusto, Maximina, Alejandro, Vic, Jacinta, Rita, Sita, Takoy, Bastian, Tomas, Tunia, Agapita, Baristo, Pilisa, Damaso, Tiroy, Simoy, Sisoy, Florencia, Caridad, Pat, o mga kalag nga tanan sa purgatorio, nagpamisa, Marchi Jr. Misa pasalamat sa Birhen sa Fatima o Blessed Trinity, nagpamisa, Ver Lida Lofranco. Ugalang sa atong tagsa-tagsa katuyuan ining santos nga misa, daghang salamat. San Miguel, Arkanghel, panalimuti kami sa gubat, mahimo kang among taming, batok sa mga kadautan, o salitaag sa yawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit nung hukpong, pinaagi sa imong Diyos nung gahong, itambok sa impyerno si Satanas, ugang kanang dautang espiritu, na naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapildihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo, sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Come live in the light, shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the
Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios ug ang palaghiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay, manaka ninyo. Manausab kanimo. Maginuso kita sa itong mga sala, para mahimo kita ngandam, pagsaolong dining santos na misa. Kaluyan na kita sa Diyos, nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala. Dadon kita niya nga sa kinabuhi na dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoong Diyos, ang tibuok kalibutan imuha. O gitawag mo kami sa pagalagad kanimo. Pinaagi sa pagatiman sa mga hatag na naglibot ka na. Itugot ng panig-ingnan ni San Isidro, magdasig ka namo sa pagpakikambit sa among makaon uban sa mga gigutom ug sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban karibok sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya dinasunan sa tibuok simbahan. Kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuonan. Ug ilang gipadala kanila kining musunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon, nangumusta sa tanang mga kaigsuunang dili Hodeo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundo nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat ni ini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoo Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo.
ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palas-unon gawas sa gikinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon o kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo, ni mananap nga gituo, ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kun likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang mga tinugyanan ilang gipagikan ug nangadto sa Antioquia ug itigom nila ang tanang magtutuo ug gihatagan sa sulat. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasi nga mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Dayon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Ang akong kasing-kasing maligon, O Diyos. Ang akong kasing-kasing maligon. Magawit ako ug magdaig. Pagmataw kalako, pagmataliraw alpa, akong mukawon ang banag-banag. Dayon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, taliwala sa kanasuran, O Ginoo. Awiton ko ang imong kadungganan diha sa mga nasud. Ibayaw kaunta labaw sa kalangitan, O Dios. Labaw sa tibok kayutaan, ibayaw ang imong himaya. Dayon ko ikaw diha sa kanasuran, O Ginoo. Panginoon, harian, unang katarong sa Diyos, ug ang tanan igadugang kanimo. Alleluia, alleluia. Aling harian, pagkakarong sa Diyos. Alleluia,
Ginoo maana kaninyo. Manawsa kanimo. Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iya mga tinunan. Kini mao ang akong sugo. Paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa katao ngadto sa iya mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo ako mga higala, kung buhaton ninyo ang isugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Kinunua tawgon ko kamo nga ako mga higala, kay gisultihan kuman kamo sa tanan nga dunong ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Ug gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan nga mga bunga nga mulungtan. Usa ihatag kaninyo sa amahan bisan unsa inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo, paghigugma ay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. At itong niyaging adlaw, goodness pa ron, pizza 13, dagan kay mga parokya o mga simbahan na nag-pista. Dagan po ang mga kapilya o mga nag-pista. Pero dili sa bintahaan karong adlaw, pizza 15, sa kadaghan sa mga parokya, mga simbahan, nga nag-pista ron. Pista ron diha sa Mantalungon, Dalakit, pista ron sa Talamban, pista ron sa Fernando. Dili sa bintahan ang ginaghanon sa mga kapilya nga karon ng pista ang ilang patron San Isidro. Agad karon kanihang kali paminaw ko sa dibasa niya na nga pamisa. May daghan kay mga nagpamisa na natuaron sa nagkalain-lain ng mga dapit na bintahan na lang na makakita ang bisahan na to. Karon kay ato maninggi live stream, no? Sa ato ring papasidungog ni San Isidro. Manalangan ni ato pamihagi nga daw itong pizza 13 murag na taas-taas mo tingali itong akong kuhali at ito kung kadungo po doon na yung magato padre nga impassion magkaito mong wali abot ka ito 20 mo na pamupuan taning tabi arong lawa ibutang na nato at tutamuin after 25 minutes atong pamuban una na ito 5 so ato lang dalikatan o hisgotan atong ipasidunggan karon kini si San Isidro kay mao ni gibistahan sa daghan kini San Isidro sa siya kakatsila dito na siya matawo sa matod pa dito sa Madrid no mao ni akong nabasahan dali ato sa mga basahan talaan sa mga santos dito pa ko nag-estimula sa seminaryo akong nahibaw na taga Madrid ni siya unya ang dito sa ilang dapit ang ilang patron San Isidro man kadili man kinira siya mo San Isidro do na may lain mo nang sa ilang dapit ang ilang patron dito sa San Isidro mo na pagkatao niya ginganlan ni siya ginikanan og Isidro no mo ni nga na Isidro pud siya ya matud pa lagi nga kini si San Isidro sa uban nga mga dapit nga ilan ning ibistahan si San Isidro na mga imahe ni San Isidro nga nagdaog pala ay uban nagdaog bara ang uban nagdaog na nakikita ko na ay San Isidro da Dagat ilang pang ipapasan o bugsay o ipadala o pukot ang uban nagdala o kamo pero sa kinabuhi ni San Isidro what yun siya kanang labrador ko no laborer kanang dili lang kay laborer sa usawa ni siya no mahimong ka panday mahimong ka og mason pero kini siya
si San Isidro, naa kini siya, sinuhulan kini siya, nga mag-uma, nga magdaro ni siya. Nga matun pa sa mga istorya, bahay ni San Isidro, nga ganito ka, kung yun ni siya, kanang maampuon yung kain ni si San Isidro. Nga matun pa, ang uban yung mga kauban, ng mga sinuhulan, reklamo dito sila nga galon, nga kanis si San Isidro, kuno, sige lang ka-late sa iyang trabaho. Una nga, ang katong ang ilang tagswildo nila, ang nag-hire nila, di pa nila ni San Isidro. Una diya ito, mamalate, kay kanang nag-ampo kay si San Isidro. Udiya, kanang namatikdan po nila nga, gibuhat ang maghihang mo Isidro ang iyang buluhaton sa pagdaro. Kay anghel mo na yan, nagdaro nito. Samtang si Isidro nag-ampo. Yamatod pang, kuhan mo na kayo niya, maampuon ka ng iyang pamilya. Kini siya iyang asawa kayo. Matod pa sa usa sa mga istorya nga, di ako nagkausang nga kining ilang anak ni Isidro sa iyang asawa, nga Santos po kayo, nahulog ko sa tabay. Lawom nga tabay. Kung di makahulog sa lawom nga tabay, lawoman, likalit na lang kuno og tubo. Ang tubig sa tabay hangtod nga sa pagtubo sa tubig di abot ito sa ibabaw. Ang anak ni San Isidro. Orang wala malupos kay dala na sa tubig pa ibabaw. Unyado na po yung mga istorya nga kini San Isidro kuno ang kining iyang asawa nga tugihan og kayo sa ato pagtinulungan pirmi kuno may linataan ba no nga tinula mga ingon ana ba nga sinabaw kay dadon man ni Isidro ang iya mga kauban nga public ayo niya gipangutom dadon kuno ni Isidro dito sa ilaha kay ato niya pakaton dito mura kausap kuno ni ingon man yang sa gida ni ingon ang asawa ang nagdalam ka ning mga tawanan wala na ra tay sudan. Iya urusan ni Isidro nga aso ay la sa tanaw dito ni mo kaliro kurta ba so pagtanaw dito sa sawa puno man sa sudan ang ilang kaliro o di ibday itong ikat ng sudan no kasi gihaptan to sila ni Gina o sudan tingali o ni Arsilma no nang didaghan ng sudan pero ginoo na ito puno atong kaliro para daghan makakaon muna siya sa kinabuhi ni San Isidro nga mag-uuma, magdadaro, kugihan, unya, maampuon. Pero karon nga dawa, parang natukma na sa kayo karon nga ang pagbasa, naghiskot sa dron o kanang bahin o paghigugma gali karon sumpay sa gahapon matod pa ni Padre Roel sa iyang wali gahapon nga kanang gugma nga walay sing na unconditional ba dili ko na kanang dahigugma lang kanako tungod kay gwapa o gwapo yan ang Padre Roel niya pa kung ang imong kagwapa magkadugay umuto na nasa agta sa pamaytagway nimo di na day ka mahigugma muna mo na gihisgutan ni Padre Roel gahapon sa iyang wali niya karon mas grabe gali ron ang pagbasa kay liingon naman ang Ginoo love one another as I have loved you paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo karon na bang magdiskuta o bahin gugma kanang daghan makain kining kumpara ba mausay malimtan ni dato tungod sa atong excitement no karon bitaw say daghan na excited atong pizza 3 kay Pistas Birhen sa Fatima nya daghan sa excited karon daghan nalipay karon kay pista ron ni San Isidro unya mas daghan pong nalipay kay ugma pizza 16 naman unya gikan ko sa Ezekiel upadong matang ato sa pagka-GCQ yang ano muhiskot mo ko ani? Ano muhiskot mo ko ani?
asa man dapita ang gugma ni mga dapita sabay mga katuyuan nga nagpaluyo ani nga gikan sa ECQ hangtod ngadto sa pagka-GCQ. Nagbalingaw kay ko usay magpaminaw magbasa nga kay naghanday kay mga daghang kay mga tao mga negosyante mga kwartahan sa Cebu nga sige lang yung gaya nga wala ni minus na mo ganansya kay wala na i-apply ang mga tindahan. Una nga mga bili na ta ako ba ni-consider na nagkadaghan ang kaso sa COVID pero bahala na lang sa mo nang gugma basta buto-buto na po na ito negosyo mudaghan po rin ang atong ganansya. Tapos yung ban na ningon na ang mga bili na kita kay disapir rin maayo ang kuan kining ekonomiya na ito kay nang wala na turista. Gisiraan ang mga beach, gisiraan ang mga resort. Mga bili na ito. Kunya, ini pangabli ang itanan. Pagtinakdanay na tani. Pagtinakdanay na tani. Mao na nga ani ni dapita. Ani ta makapakita sa atong hinumdum no nga dito ko may seminaryo itong una. Isgot presyo lang dito na may kanta nitong una nga. Itudlo ni sa Roding nga. Ito yung title na ito. Love one another right now. Nga, paghigugmay ka mo. O diyan hiling dapita. Nga mako'y giingon nga. Kinanglan magmabinantayon takaroon. O diya kinanglan motivated by love. Nga naman panaglitan. Nabi tayong kausap. Doon ay mga tao dito sa mga gi-lockdown yun ng mga dapit. Mugawas. Kailangan mo mugawas mga. So manggawas lang ni. Anyway, infected na bitaw may. Ang mahala ng asa ni. Tanawara na. Asa mga imong kukma sa imong isig kaingon. Kung nakahibaw ka nga ka nasakita niya, maglaag-laag, magsuroy-suroy na hinuon ka. Aron ang dito matakdan ng upan. Kaya hinumduman biyat nga. Daay, kinahanglan mo nung atong i-consider ang kadausa na muduol na ito. Kinahanglan atong i-consider na kanatawahan na nga nidool na ito, asymptomatic na siya. Nga wala na siya simptoma sa maong sakit na COVID. Pero posible na siya, bisag wapay simptoma, posible kaya na siya nga makatakod na nimo. Mas may kuno na nga, for the sake of love, magmanian tayo na kita para na ito o para sa atong isig kaingon. Muna nga, kuan kayo di siya, kanang applicable ka nang giingon sa Ebanghelyo karon nga love one another. Ato ning bantayan magbinantayan na itani para dili ma-contain ni masumpo ni nga dili ni mukatag nga maghuna-huna ta sa atong paglingon nga maghuna-huna ta sa atong isig kaingon, no? Kinahanglan motivated by love giduta ang atong pagbalik matod pa sa normal kaniadto, no? Wala na may normal kaniadto, bag-o naman nga normal karon. Mo na nga karon pizza 15 daghan ang nalipay excited kay end ron morong pizza ha ang end sa kanang ECQ. Mo na nga daghan ang nangutan na padre unsa man ta sa atong simbahan okay na ta ani para straight ani nabita kanang nagpaabot ba ta nagpaabot ang unsay mga guidelines gikan sa atong pamunuan whether unsay ilang motives ani ni ang pag-usap gugma ba o dili ba magpaabot ta unsay ilang mga lagda unsay ilang mga guidelines biyang pizza 15 sa Mayo. At the same time kay kita dili raman kaysa panggobyerno nato ang atong itabot nagtambot pang punta sa otoridad sa atong arsobispo. Muna nga kami pong mga pare nag-agad po may unsay ipagawas ka bag-o patakaran unya sa atong simbahan. Pwede na ba ta magbisa nga daghan ta
Dahil namunta na, pati pista sa buang, pizza di size. Pag-bisa na ta dito, ayaw sa. Kay wap amay kadawat. Wap amay kadawat o instruction. Pero kang atong hinungdan lang nga, para adungon mag-pista din ang mga tuog, maula na katarungan. Ato, pero magpaabot ta sa pag-o ng mga lagda. Ang ako lang ipasupot ka to sa kadaghanan nga pasalamat sa Ginoo na niabot ng pitsaha na buhi pa ta. Bisan tuod wala ta kay baw asymptomatic pa ta. Pasalamat sa Ginoo na. Unya sugod ugma ug ilugak na ni ang tanan kinahanglan dili na to kalimtan ang giingon sa ato Ginoo, love one another. Na kung atong higugmaon, ang atong kagalingon, atong sa higugmaon, ang atong isig kaingon, na dili kita maoy makaingon sa pagkatag ni ini maong nasakit. Kinahanglan kitang tanan sa atong mga lihok. So maabot ka mga adlaw, kinahanglan motivated yung tanan sa gugma. Again, giingon sa itong Ginoo, love one another as I have loved you. Ginoo amoy padangat kanimo, kining among mga pangamuyo diya sa mong pag-ingon. Ginoo kaloy kami, alang sa simbahan sa Dios, aron agakon unta siya sa Ginoo ug panalipdan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang katawhan sa kalibutan, aron hiusahon sila sa Ginoo diha sa kalinaw o pagsinabtanay, mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang nataptan og sakit, nalisang sa COVID-19 ug nag-atiman sa mga positibo sa COVID-19 ug uban pang mga sakit, makakita ug makasinati sa gahom sa hiumpit nga kaayuhan ug grasya sa kahitasan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga naa sa kawadon, nga tabangan unta sila sa Ginoo, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Camomud, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanila nga mihalina, makasulod na sila dito sa gingharian sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. O Diyos, sa gugma among dalangpan o among gusto, pataling hugi ang mga pagampo sa imong simbahan o itugot ka namo karong adlaw ang among ibangayo kanimo diha sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
igsuon pagampo ka mo ron kini atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga amo alang sa pagday ug paghimayat sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, imo ang kami alang kanimo nga mga gasa nga tunay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos kamahan, Diyos katunhay, makagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan gabi. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang dara mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig diha sa pag-ingon. Santos, kini kau Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamong alawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Bibikas ug bihatag niini ngadto sa mga tinun-an miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kining mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo kabusap. Mihatag diini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoong kamugatanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa ako dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngayula lang ganinyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa mauban ni Francisco nga among Papa, ni Jose nga among obispo sa tanan nga mga pare. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang banal. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo magkakahong amahan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanan dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Magambong ito samahan ato gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tirabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami sa sala kanunay malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kanimo man ang ginharian, ang kahumon ang himaya, hangtod sa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusan. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta nga itong panagibig sa unay. Panagdait, manaa kaninyo.
Kini, mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay o kalawat kanimo, apan ipahulong lamang o mamaayo. Alang kaninyo nga naa sa inyo nga nagtanaw niining mao nga misa. Magdungan ta sa paghimo alang kanimo niining act o spiritual communion. Nunot na. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaan sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangkon ko ikaw, sama ganiya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon ngana kanimo. Ayaw itubot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Salamat o Ginoo sa kaayo mo, ang inabuhi ko imong gibago. Nanganging panahon puno sa luha.
Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa nining Eucharistia. Nangaliya nga mabausanon nga gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya makadugang unta sa among pagtubo diha sa gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong imuon karon ang pagpangadji sa Oratio Imperata. Mas maayo nga buluhod ka, kain magali ka karon. Ang magkay katamdan diha sa imong monitor. Dios among amahan, bisangpit kami kanimo dining panahon sa mong pangidahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa dagka. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugmaw kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan unta sila sa imong Diosnon nga lamdan. Nangaliw usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanya ka na mo ang grasya nga makahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagapuyo nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. Santo Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Usbo na ko pagpahibalo na alang ka na itong mga parokyano din sa parokya sa Cebu nga magpaabota o mga bag-o nga mga lagda gikan sa itong arsobispo sa Sugbo aron ta makalihok ba o unsa magpaabot sa taong mga lagda guidelines gikan sa atong arsobispo. Unya mga adlaw wala tay kuanday karong hapon wala tay pagtusaryo ugma sa buntag doon tay paninghaon nga ma-live stream gihapon natong atong misa ugma alas 5:30 sa buntag. Ang Ginoo man na kaninyo manalangin nga ninyo ang Dios nga makakagaom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Atong katahon ang Regina Celli. Regina Celli letare, alleluia, quae meristi,
des que per resurrección en Filipe tui Domini nostra Iesu Christi mundo mletevecare degnaros est, resta quesumus, ut per eius generis in Virgine Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per iondem Christum Dominum nostrum. Amen. Divino auxilium maniat semper nobiscum. Gihalan ng misa dadaang kalinaw ug paghigugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alam niya itong mga parokyano sa Cebu nga nga karon sa nagkalain-lain mga dapit sa kalibutan. Apil mo sa among mga pakampo, busa iampo o ninyo kami ani adire sa atong parokya. May buntag, daghang salamat. Come live in the light, shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are